Personil militer kontingen penjaga perdamaian Rusia memastikan pengiriman dan pengeluaran bantuan kemanusiaan yang aman bagi penduduk Nagorno dan Karabakh. Kargo kemanusiaan dari organisasi publik seluruh Rusia, Palang Merah Rusia, tiba sehari sebelumnya di wilayah tanggung jawab pasukan penjaga perdamaian Rusia. Setelah menyepakati masalah antara para pihak dan memeriksa dokumen yang diperlukan, konvoi kemanusiaan didampingi oleh unit polisi militer dari kontingen penjaga perdamaian Rusia tiba di Stepanakert. Bantuan kemanusiaan yang dikirimkan kepada penduduk lokal Nagorno-Karabakh meliputi makanan, pakaian, perlengkapan kebersihan dan kebutuhan anak-anak, serta barang-barang penting. Setiap set bahan makanan mencakup lebih dari 11 kg produk. Tempat tidur tersebut disumbangkan kepada organisasi medis di Nagorno-Karabakh.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus. Di arah Donetsk, unit-unit kelompok pasukan Yuk dengan penerbangan dan artileri menangkis 5 serangan kelompok penyerang Brigade Mekanik ke-110 dan Brigade Pengawal ke-101 Staf Umum AFU dekat Avdiivka, Mayorsk dan Barat Andriivka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 255 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan bermotor, dan 1 sistem artileri self-propelled Gvozdika, menurut Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 12 September. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralisir 2 depot amunisi Brigade Mekanis ke-44 Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 Ukraina, serta tenaga kerja musuh dan perangkat keras militer di 143 wilayah. 1 sistem artileri M777 buatan AS hancur terkena serangan, serta howitzer Mesta B dan D-30. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 4 proyektil HIMARS dan Uragan. Selain itu, 41 kendaraan udara tak berawak Ukraina tel ditembak jatuh di dekat Kodema, Lipovoye, Klenovoye, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, wilayah Kherson, dan Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye. Lebih dari 20 bentrokan terjadi antara Rusia dan Ukraina pada siang hari. Secara total, Rusia melancarkan 3 serangan rudal dan 25 serangan udara, melakukan 36 serangan dari sistem salvo roket terhadap posisi pasukan Ukraina dan wilayah berpenduduk. Sebagian besar serangan berhasil dihalau. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menahan musuh di wilayah Orikhovo-Vasilivka, wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pembela kami berhasil menangkis sekitar 10 serangan musuh di wilayah Avdiivka, wilayah Donetsk, menurut komunikasi strategis kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melakukan 8 serangan di area konsentrasi personel senjata dan peralatan militer musuh. 2 unit artileri, 1 depo amunisi, 1 pos kendali dan 1 kompleks rudal anti-pesawat Rusia hancur terkena serangan oleh unit pasukan rudal. Menurut komunikasi strategis kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia kehilangan 33 sistem artileri, 8 tank, dan 17 drone dalam 24 jam terakhir.
Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 12 September bahwa Rusia total kehilangan 269.760 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 550 korban pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Divisi Komunikasi Strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.568 tank, 8.778 kendaraan tempur lapis baja, 5.872 sistem artileri, 765 sistem peluncuran roket ganda, 515 sistem pertahanan udara, pesawat terbang 315, helikopter 316, drone 4.645, perahu 19, kendaraan dan tangki bahan bakar 8.413, serta peralatan khusus 881 unit. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 467 pesawat, 248 helikopter, 6.669 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.793 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.150 kendaraan tempur dilengkapi dengan MLRS, 6.346 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.927 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Звіт за день. Перший закон про електронне декларування. Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон надійшов з Верховної Ради, підписав вето. Очікую нове голосування із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, і по законопроекту щодо ПЕПів, політично значущих персон. І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, але й наших переговорів з Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутись цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок. Перед усіма іншими нарадами цього дня провів військовий кабінет, особливо коло учасників. Говорили лише про те, що на фронті зараз, що очікуємо на найближчий час. Посилення наших бригад, власне виробництво зброї, снарядів в Україні та постачання від наших партнерів. Важливі доповіді розвідки. Чітко бачимо, до чого реально готуються окупанти та до чого відповідно мають бути готові наші воїни. Вагоме рішення Данії є сьогодні найбільший за увесь час повномасштабної війни і вже 12-й оборонний пакет. Обсяг цього нового пакету більш ніж $800 мільйонів. За змістом саме те, про що ми домовлялись з пані прем'єр-міністром Метте Фредеріксен та її урядовою командою. Хороше посилення, дякую за нього. Сьогодні дуже продуктивно поспілкувався зі студентами університетів Нідерландів. Це був широкий формат, кілька університетів, доволі політичні були питання. Дійсно хороша увага до України, до нашої боротьби за свободу. І велике сподівання, що ми повернемо мир всій нашій землі, всім нашим людям без виключення.
Я вдячний Нідерландам, і суспільству, і політичній спільноті, і тобі, Марку, пане прем'єр-міністре, особисто за таку щиру підтримку України і за віру в Україну, у наших людей. І, звичайно, наші воїни. Сьогодні є за що подякувати усім воїнам нашої 95-ї окремої бригади ДШВ, 3-я штурмова, молодці хлопці, об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь». Дякую, всі 3 бригади відзначились в боях на Бахмутському напрямку. Важливі, успішні дії. 46-та окрема аеромобільна, 47-та окрема механізована. Дякую вам, воїни, за ваш рух вперед. 72-га окрема механізована бригада та 79-та окрема ДШВ. Дякую за надзвичайно міцний захист наших позицій. І особливо відзначу сьогодні спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщіївки та в інших надзвичайно гарячих точках. Дякую вам, хлопці. Слава Україні! На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе южнее Кузьмино. ВСУ потеряла до 45 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 122 миллиметровая гаубица Д-30. На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 3 атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Работино и Вербового. Уничтожено до 35 военнослужащих противника, 1 танк, 6 боевых машин пехоты, в том числе 3 БМП американского производства «Брэдли», 3 автомобиля, 155 миллиметровая гаубица М777, 152 миллиметровая гаубица МСТА-Б, 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30, 105 миллиметровая буксируемая гаубица американского производства М119, станция радиоэлектронной борьбы «Нота». На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 миллиметровую гаубицу М777, 152 миллиметровую гаубицу МСТА-Б и 122 миллиметровую гаубицу Д-30. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем и стрелкового оружия уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Николаевка Херсонской области, Очеретоватая Запорожской области, а также 4 реактивных снаряда РСЗО «Химарс» и «Ураган». На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии западной группировки войск поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Загоруйковка. Потери противника составили до 25 военнослужащих, 3 автомобиля, 2 155 миллиметровые гаубицы М777, 155 миллиметровая французская гаубица ТИР-Ф1, 152 миллиметровое орудие Д-20, 122 миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», боевая машина реактивной системы залпового огня Т-122 «Сакарья» турецкого производства. Уничтожены командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й и склад боеприпасов 118-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Новенького, Гремячки. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Kosmodrom Vostokny, tanggal 13 September. Putin menjelaskan mengapa pertemuan itu diadakan di Vostokny bukan di tempat lain. Pemimpin Korea Utara menunjukkan minat yang besar terhadap teknologi rudal dan roket luar angkasa, kata Putin. Kosmodrom Vostokny adalah sebuah fasilitas peluncuran antariksa yang terletak di wilayah Amur Oblast, Rusia. Ini adalah kosmodrom milik pemerintah Rusia yang digunakan untuk meluncurkan roket dan wahana antariksa. Kosmodrom ini dibangun untuk mengurangi ketergantungan Rusia pada fasilitas peluncuran di luar negeri. Pembangunan Vostokny dimulai pada tahun 2012, dan sejak itu telah digunakan untuk meluncurkan berbagai misi antariksa, termasuk satelit dan wahana antariksa manusia. Presiden Rusia juga ditanya apakah kerja sama militer teknis akan dibahas selama negosiasi dengan pemimpin Korea. Kami akan membicarakan semua masalah ini secara perlahan. Masih ada waktu, jawab Vladimir Putin.
Rekaman pertemuan antara Putin dan Kim Jong-un dirilis layanan pers Kremlin dan jurnalis VGTRK Pavel Zarubin. Negosiasi antara Vladimir Putin dan Kim Jong-un dimulai di Kosmodrom Vostochny. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang pertemuan di lantai pertama Gedung Teknik Kompleks Teknis Kompleks Roket Luar Angkasa Soyuz 2. Anggota delegasi kedua negara mengambil bagian dalam negosiasi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un selama kunjungannya ke Rusia didampingi oleh saudara perempuannya Kim Yo-jong, yang menjabat sebagai Kepala Departemen Komite Sentral Partai Pekerja Korea. Pihak Rusia dalam perundingan antara para pemimpin Federasi Rusia dan DPRK diwakili oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Denis Manturov, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, Wakil Perdana Menteri Marat Husnulin, Menteri Transportasi Vitaly Saveliv dan Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Alexander Kozlov. Rusia adalah sekutu utama Korea Utara, Kim Jong-un. Persahabatan kami memiliki akar yang dalam. Sekarang bagi negara kami, prioritas pertama adalah hubungan dengan Federasi Rusia. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menekankan hal tersebut dalam sesi jumpa pers sebelum pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tanggal 13 September. Kim Jong-un menambahkan bahwa Korea Utara akan selalu mendukung Rusia dalam perjuangan melawan imperialisme. Kim Jong-un menyatakan keyakinannya bahwa negosiasinya dengan Putin akan membantu meningkatkan hubungan antar negara ke tingkat yang baru. Korea Utara mendukung semua keputusan Putin. Kim Jong-un juga menambahkan bahwa Rusia telah melakukan perjuangan suci untuk melindungi keamanannya, dilansir kantor berita Rusia TASS. На космодроме нашем, космодроме Восточном.